Tong pusangni boyar sipsoi tong fono hodani samong sitara tanghai rok tong khor sitari tongo pagamjala amsayo mungsa hamia taya khaimat geriteti ti pramotani adorani sakawo ereng kes klaimar ro dakti BJP ro sawi nahar yangke ti pramota siring asugui tongla obahaino saka khadumung himbotogo amseni emle bisojit koloi phasano ti pramotani luajong bai takarjala wakasa khadumung himboto khlaijaka বক্তব্য সেবানকা বিজেপি নি কিরাসক বরক সালকিসা সকাং সহিতই ত্লাঙ্গই পঞ্চায়েত হাবনরি সেক্রেটারি ন বিজেপি ন কাरै সামং খাই মাংলা খেনি ফান্দি উইতঙ্গো অবহাই সামং বুতাং তমং ন খাইনা মুসুংই ন তঙ্গো হিনকে বিজেপি হাপাং ন কামি হাবনরি জংমারি খ্লাইনা সাদি হিনি সাকা আসলে হিমবতনি ইয়াগুলো কক্তম থনে বুসকঙ্গ পরম গরাং এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় থাংনো সালকিসা সকাং বিজেপি নি আদং নিতাই রুপিনি ন ত্রিপুরা মতা বতক খ্লায় হিরমানতি সাকা নিতাই রুপিনি ন কেব ত্রিপুরা মতনি বরক বুয়া লাইমু থাংতেই সাকনাইনি rongni kuktui saimanka nitai rupidi belai coak nengjak Bai kaisa khaduma misi khaijaka haika protest rally tan bagi himale जों चिनि अ 12 टाकर जलाव सालनि सालथाम रमै आसक जों शान्ति दंमोन किन्तु आरो अशान्ति खाने बे सृष्टि खाइ दङ जों नुखा कयेकटा बा किछु चिनि जे बिसि पन्चायत थांगै बीजेपी नि किछु जे बाहिनी हायकै बिनि केदार रक थांगै प्रटेक्टा बिसिओ थांगै कायसा राइटिं पेड बीजेपी नि भारतीय जनता पार्टी नि राइटिं पेड खयै बरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि कमिटि सैसैयै प्रटेक्टा बिसिओ थांगै पन्चायत सेक्रेटारि नब्रक जे बाद्य खाया नाय दङ जे अमर सारा सामं खाय मांगलाक माने अमन मनिटरिं कमिटि हनि बरक थांगै रिना दङ आ जे आकबो आब्रनि राइटिं पेड जे एप्रुव खायने हिंकै बरं गोनां निर्मल देव बर्मा बसाबो जे साबो जे पन्चायत थांगै जे एप्रुव बिमानाय आं बनो सोंना मुसुङो हुइज हि बसाबो जे आर थां एप्रुव रिवै जे आरो इमप्लिमेन्ट खायमानाय अलरेडी बिसिओ जे चिनि पन्चायत अफिस पन्चायत अलरेडी न जे एडीसी इलेक्शन पाइमन यागोलो जे चिनि एडीसी गभर्नमेंट बाय जे मनिटरिं कमिटि अलरेडी गभर्नमेंट नोटिफाइ खायजक दं जों सावाबनो जारा तिनि बीजेपी नि ए केदार रक बीजेपी नि ए जे ताम हनाय बनो बरनि जे कर्मी रक जारा तिनि अ 12 टाका जलाव बीजेपी हिमि तंनाय रक आं बनो मासाव नरक जदि आसे पन्चायत जदि सामं खायना मुजुं खाय ननि सरकारना सादि एडीसी विलेज कमिटि इलेक्शन खायै गोप्लाइं फायदि नरक आफ्रुन जों नन याफायनाय अ विलेज कमिटि रक किन्तु तिनि आमनि मुटे आमनि सिगां जों गसे मांगला अमनो किटिङैनो मिया
যে 27 তারিখও চিনি টাকারজলা বিসি টাকারজলা ওয়েস্ট টাকারজলানি যে পঞ্চায়েত অমহাইখাইনো চিনি অঙ্কনি দিলীপ দেববর্মার নেতৃত্বে খাইয়ে 10-12 जना थांगै এই ভিলেজ কমিটিও থাঙ্গै চিনি বরক রক যে জীবন বীমা যোজনা খাই তং থান রগ চিনি বরনি উপরে থাঙ্গে 1 লাগাতর একটা হামলা হাইনি হনি মানো বরি বসাউনি উপরে অত্যাচার খাইকা অমন নুগৈ প্রতিবাদ খাইয়ে যে তিপ্রা মথানি বড় রক এরিয়ানি আমসাইনি বড় রক অব নাই তংমালিয়া কারণ অমহাই যে একটা সরকার ফেমানিয়াগুলো বিজেপি সরকার ফেমানিয়াগুলো অমহাই গুন্ডাগার্দি বড় সহ্য খাইলিয়ানি বাগৈ কিছু হাদ্দা হাদি এংখা অমন রগৈनो তিপ্রা মথানি উপরে প্রায় 16-17 जना নম্বর কেস রিখা जों অমন সানামু जोङो অ কেস কোন দিন जों গসি মাংলা অমহাই যে শান্তি তংথানো অশান্তি খাইনানি চেষ্টা খাইনানো जों গসি মাংলা আর অ কেস নো যারা কি উইথড্র খাইমানা নাই আর পুলিশ প্রশাসন সাহস जों নিউট্রালি সামু मा খাইনাই হাইকা जों সহ্য খাই তংমালা এই তিপ্রা মথার তাইকে শেক মিয়া অমনি ফাতার आं কয়েকটা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হাইকা হলং টিভি নুখা যে চিনি তাকুক নিতাই রুপিনি যে বুজা কাটাবো জিবি हॉस्पिटल एडमिटेड जों खानावो एक्चुअली अब एरें चिन तिप्रा मथानो बेउई जे तिप्रा मथारक जे बुई बन लास्ट खैरिखा गम सोशल मीडिया मांखा तिप्रा तांग बुलाय रहनि जों नुखा किन्तु एक्चुअली सानामु जोंगो अ निताय तिप्रा बुजाक थानो तिप्रा मथानि कुनो याक करे तिप्रा मथानो एरें आमिन ब्रक दुनाम खयै बेउई जे पुलिस तो एकटा फार्स्ट अवे एकटा चक्रान्त चलै थंमानि अ चक्रान्त बन्द मा खायनाय एक्चुअली निताय देबरमा बर थाङि फायकिया हर निताय रुपिनि जों नुखा जे आरो दिनि मिया आं डिएम बाय बुजागै हॉस्पिटलाइजेशन खानि खानाका आं उलो एरियाव फायनाय फैकिया नायफायमा या गुलो जों नुखा हमहायनो जे एरियाव फायकिया पुलिसबो कक्सा फायकिया जे ब बेलाय ओभारड्रांग नि जों पुलिसनि हयतो मांखा एबं हॉस्पिटलनि जे तलाङि थाना डक्टरफोराबो साका जेबो ओभारलोडेड আর জিবি থাঙি থাঙো নুখা যে ओभारलोडेड आमन या गुलो किन्तु जों नुखा जे बनि किसा एनजिओ दं खानि जों सायमनो तामखे एनजिओ खाबो जों सायमानिया जिन बन हॉस्पिटल तलाङि थांगोन आउन बागै जारा तिनि ए तिप्रामा थाने बेइ तंनाय रक बरना आंमन सानामु जोङो म तिप्रामा थाने कोनो याक्रै बिनि जे सिचुएशन नायै बिनि जे ड्रांग बिन जे ओभारलोडेड दारातै अम हायं खानि जों सायमनो आर अमति गथना कमन तंगो आर एबं तिप्रामा थाने जे ए ताकुक दिलीप बि तिप्रामा थाने मुंगै जे 17 जना 18 जना जे केस माने अब दाखि उइदो खाइनान नथुम ताइ जों मनो अर्न हयते प्रतिबाद खायो तिप्रा मथानो कोन दिनो पुलिस बाय गुन्दा बाय कुनि आटकेनि मांगला अबक स्राय तान बाय बुबागा नेतृत्वे ताबो थानसा तिप्रासा जतन थानसा मन जराव महाय केस अ महाय चक्रान्त खायै एकटा बीजेपी नि कायसा जेसा कायफेनो सरकार फायमाया गलो बरक ताबुक अमनो चक्रान्त खाय दङ प्रटेक्टा बिसियाव थाङै बिसि दखल खायनानि हन्ता बरक माने अमतामौ ताहि सालायमा हाय बरन जागा पाइजा खायता थाङि दखल खायनानि हाय अम चिन्ता दावना कोनि रंग मांगलाक बरन आसु खमरा तंग हांखै जों बार सबर बिसि इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन खाय फुनुक दे बरक कोनि विलेज इलेक्शन कमिटी खायरे गया ताउनि बगै हमला साथि बरन कुनो विलेज कमिटी जे तिप्रासे एरिया हो जे ब्लॉक्स दङ बर कायसा जागा कुनो मेम्बर पुनो तिकिया बरन बुट बासने पुनो मांगलाक बर सायमानै दङ आउन बगै ब्रक इलिगेल बाय अमति खाय दङ अमनो जों कुनि गसिना अन बगिन तिनी न अब बिक्षोभ मिছিল चिनी 12 टाका जलानि अ टाकर जलाव जों तिनी कासा चिनी अब बिक्षोभ मिছিল फाइमानजा फैकिया चिनी चिनी वाइटिएफ नि जनरल सेक्रेटारि ताइ चिनी ब्लक प्रेसिडेन्ट आठनमनि जमातिया पीडब्ल्यू नि सेक्रेटारि र भाइस प्रेसिडेन्ट र ताइ जतो चिनी कर्मी र चिनी वारियर्स र तिनी खा बासाइ जों तिनी जतन अमहाइ चिं अमहाइनि बिरुद्धे जों थानजाखै मालर नायनि जों जतन तिनी अ टाका जलाव बिक्षोभ मिছিল खामानि कर हामबाय जतन